Okay. And which of the following is the best title for the passage? Ya, judul yang paling tepat kira-kira di mana? Ya, so what the eye can see in the sky is not the answer. Ya, bukan tentang Bernard Star. Bernard Star is only an example, not about planetary movement, that ever moving star. Ini fokusnya si penulis itu tentang star-star yang sebenarnya bergerak. Ya, oke. Okay. And then naked eye mata telanjang. Jadi mata telanjang berarti tanpa teleskop, tanpa kamera dan tanpa scientific method. Jadi unassisted vision. Ya, gitu. And then number 22 is, according to the passage, the distances between the stars and the earth are huge. Ya, besar sekali, bukan moderate, bukan fixed, tapi adalah huge. Ya. And perceptible, ya, itu dapat diamati, noticeable, ya, oke. Jadi bukan persuasif, bukan astonishing, menakjubkan, bukan juga conceivable. Ya, conceivable is something that can be imagined or grasped mentally. Jadi conceivable itu sesuatu yang dapat diimajinasi atau dapat ditangkap secara mental dengan mudah. Ya. Oke. And then misconception, ya, misconception, misunderstanding. Jadi salah pendapat, salah ide, ya. Erroneous belief, jadi keyakinan yang keliru, error, ya. Jadi bukan idea, bukan proven fact, bukan teori, ya. And then the passage states that in 200 years, Bernard Star can move, ya, dalam waktu 200 tahun, Bernard Star dapat bergerak, ya. Dalam satu jarak, a distance seemingly equal to the diameter of the moon. Jadi, ya, dia dapat bergerak pada jarak yang kurang lebih sama dengan diameter bulan. Ya, oke. Okay. Nah, so usually the answer is long sentences usually. Ya, ini kan ada dua long sentences, C sama D. Ya, usually if you don't have much time, you can choose between C or D. Usually for the PPT reading itu jawabannya adalah jawaban yang biasanya panjang, ya, satu statement atau satu kalimat dengan kata-kata yang panjang itu. Okay. And then number 26 is the passage implies that from Earth, ya, jadi implication, ya. Nah, ya, jadi passage secara nggak langsung implies, ya, implikasi dari bumi. Ya, sepertinya planet itu bagaimana? Ya. Nah, dari bumi sepertinya yang ya, jadi planet itu travel lebih cepat daripada stars. Karena jaraknya yang dekat dengan kita. Ya, so for example, Venus jaraknya closer than us, much closer daripada bintang. Maka sepertinya dia berjalan jauh lebih cepat daripada bintang itu. Ya, jadi yang D is the answer. Ya, jadi bukan yang fixed in the sky, bukan move more slowly atau show approximately the same amount of movement. No, jadi D is the best answer. And then number 27 is negligible atau terabaikan. Ya, yaitu insignificant. Ya, tidak signifikan. Ya, bukan negatif, bukan rapid atau cepat, bukan jauh, tapi B is the answer. Ya. And then number 28, which of the following is not true? Ya. Nah, yang enggak. Stars do not appear to the eye to move. Ya, betul. That's right. Ya, tidak tampak the eye to move. Ya, stars do not. Ya, sepertinya di mata tidak. Itu that's true. Ya. Nah, the large distances between stars and Earth tend to magnify movement to the eye. Ini wrong. Ya. C. Bernard Star moves quickly in a comparison with other stars. True. Although tadi kan Bernard itu yang paling cepat, ya, ever moving stars relatif, ya, gitu ya. Karena katakan tadi, all the stars move, they seem to be fixed. Meskipun star itu bergerak, mereka tampaknya tetap ini true, ya. Oke, jadi yang salah adalah yang B, ya. Jadi salah satu teknik to choose the answer for number 28 adalah you eliminate the wrong ones. Ya, eliminasi yang salah, berarti nanti ketinggalan yang benar, ya, gitu. And then number 29, the paragraph following the passage. Ya, jadi yang berikutnya tentang apa? Ya, so we go back to the last sentence. Ya, nah, the last sentence tadi kan mengatakan the movements of the planets. Ya kan, the movements of the planets. Jadi paragraf berikutnya tentang
why stars are always moving. Ya. Nah, ya kan? Oke ya, dikatakan di sini when apparently negligible movements of the stars is contrasted with the movement of the planets, the stars are seemingly unmoving. Jadi kalau dibandingkan dengan planets, maka stars sepertinya nggak bergerak, padahal stars itu bergerak, ya gitu. Makanya that's why on the next paragraph passage, maka akan mendiskusikan tentang apa? Ya, tentang why stars are always moving. Ya, jadi bukan benar star. Oh sorry, the answer is the movement of the planets. Ya. Jadi bukan benar star, bukan the distance from Earth to the Moon. No, not like that. Tapi the movement of planets. Ya, jadi movement of planets kenapa kelihatan cepat karena dia lebih dekat. Ya, sedangkan stars-nya are always moving itu sudah dijelaskan di passage yang ini. Jadi yang berikutnya kemungkinan menjelaskan the movement of the planets. Okay. And then number 30. Yeah, it is in the astronomy class, of course. It has been noted that traditionally courts have granted the forces on fault grounds. Yeah, one spouse is deemed to be at fault in causing the divorce. More and more today, however, the forces are being granted on a no fault basis. Nah, di sini main pointnya udah langsung atau udah kelihatan di first paragraph, ya. Jadi it has been noted, sudah dicatat bahwasannya secara tradisional itu courts atau pengadilan have telah memberikan divorces, perceraian berdasarkan fault grounds, berdasarkan basis kesalahan. Fault itu kesalahan. Penjelasannya apa? Jadi one spouse itu spouse, ya. Jadi one spouse is deemed to be the fault. Ya. Jadi salah satu spouse itu dianggap adalah kesalahan dalam menyebabkan divorce, ya. Nah, tapi more and more today, however, nah ini perhatikan kata however-nya, divorces are being granted on a no fault basis. Jadi semakin banyak divorces yang dikasih berdasarkan no fault basis. Jadi bukan berdasarkan siapa yang salah, ya. Nah, kemudian ada dua argumentation di sini, pendukung dari no fault divorce. Ya, jadi tiap-tiap structure atau tiap-tiap passage itu beda-beda ya guys. Cara atau stylenya penulisannya. Di sini tadi ada 3 paragraf. First paragraph adalah main point, second paragraph adalah supporting point, yaitu yang menjelaskan kenapa kok banyak sekarang itu banyak yang divorces yang berdasarkan sistem no fault basis seperti gitu. Ya, jadi yang second paragraph. Nah, proponents itu adalah pendukung atau pokoknya supporter lah ya. Jadi supporter dari no fault divorces argue that when marriage fails, it's rarely the case to one marriage partner is completely to blame and other blameless. A failed marriage is much more often the result of mistakes by both partners. Jadi proponen dari yang no fault divorce itu berargumentasi, jadi ketika marriage itu gagal, itu jarang sekali adalah kasus di mana satu marriage partner itu betul-betul sangat salah, completely wrong, and the other itu wrongless. Jadi betul-betul satunya nggak bersalah. Blameless itu jarang seperti itu, ya. Jadi a failed marriage is much more. Jadi marriage yang gagal itu seringkali disebabkan karena mistakes result dari keduanya, both partners, ya gitu. Nah, kemudian another argument in favor of no fault divorces is that proving fault in court in a public arena is destructive process that only serve to lengthen the divorce process and that dramatically increase the negative feelings present in a divorce, ya. Jadi argumentasi yang lain yang mendukung no fault divorce itu adalah ketika proving, membuktikan di kesalahan di court, yaitu di public arena, itu adalah satu proses yang destruktif, menghancurkan, ya, yang hanya membuat proses divorce itu semakin lama, that only serve the lengthen of the divorce process and dramatically increase the negative feeling present in the divorce, dan secara dramatis meningkatkan perasaan-perasaan negatif yang ada di dalam perceraian tersebut.
Now, if a couple can reach a decision to divorce without first deciding which partner is to blame, the divorce settlement can be negotiated more easily and equitably, and the post-divorce healing process can begin more rapidly. Ya, jadi seandainya sebuah pasangan dapat mencapai suatu keputusan divorce tanpa harus nyalain satu sama lain, maka divorce settlement atau agreement-nya itu dapat dinegosiasikan lebih mudah dan lebih sejajar, dan pasca divorce-nya proses penyembuhan pasca divorce-nya dapat berlangsung dengan lebih rapid, lebih cepat seperti itu. Oke, ya. Oke, kemudian questions, ya, mainly discuss about itu tadi. Jadi kenapa no fault divorces itu menjadi lebih common, lebih populer sekarang, ya. Jadi why no fault divorces are becoming more common, ya. Bukan yang ya, bukan traditional grounds, bukan siapa yang salah, dan juga bukan yang bukan juga alasan, ya, gitu. Kemudian spouse di sini adalah marriage partner, ya, spouse. And then number 23 is no fault divorces gimana? Ya, karakteristiknya sekarang adalah on increase. Ya, on the increase. Ya, jadi bukan traditional, bukan less popular, dan bukan were granted more in the past, itu juga enggak, itu baru-baru ini aja, ya. Based on the passage, ya, maksudnya gitu. Kemudian it's implied in the passage that, ya, not all divorces today are no fault divorces, ya. Nah, implied in the passage, ya. Jadi implied in the passage itu kan dikatakan akhir-akhir nih, ya, more and more today. Ya, jadi more and more today berarti nggak semuanya. Jadi masih ada court yang pakai fault basis, ya, tapi tidak semuanya, ya. Jadi best answer-nya B, not all divorces today are no fault divorces, ya. Jadi bukan yang there recently has been a decrease in no fault divorces. Tidak, bukan yang C, ya. No fault divorces is not equitable, bukan juga yang D, ya, gitu. And then proponents is the advocates atau penasehat, ya. Okay. And then the passage states that a public trial to prove the fault of one spouse can be harmful process. Jadi kalau ada pembuktian kamu yang salah itu destruktif, ya kan, destruktif, negative feeling, ya, seperti itu. Jadi harmful process, ya. Jadi bukan satisfying, bukan tambah shorter, bukan reduce negative feelings, tapi pada harmful. Jadi yang tiga yang di atas itu sama, yang D yang berbeda. Ya, yang berbeda ini yang kita pilih, ya, gitu. Number 37, which of the following is not listed in the passage as an argument in favor of no fault divorce, ya. Nah, jadi no fault divorces generally cost less in legal fees, ya. Nah, ya, jadi prosesnya lebih cepat dan lebih murah, ya, gitu. And then the word present is existing, ya, gitu. Settlement adalah agreement, ada agreement antara dua belah pihak, ya. And then the tone of the TOEFL is expository, ya, jadi bukan emotional, not enthusiastic. Dan usually in TOEFL itu memang kesan dari bahasanya, as far as I'm concerned, itu nggak pernah emotional atau enthusiastic, ya. Jadi TOEFL reading usually tend to be more descriptive, more explanatory, ya. So the answer is expository atau pemaparan, ya. Okay, explanation or description. Okay, and the next, whereas literature in the first half of the 18th century on America had been largely religious and moral in tone, but the later half of the century, the revolutionary fervor that was coming to life in the colonies began to be reflected in the literature of the time, which in turn served to further influence the population. Ya, jadi literature atau sastra di 50 tahun pertama dari abad ke-18 berarti tahun 1700 sampai 1799, ya. Jadi in America had been largely religious, jadi cenderung ke religi dan moral, ya, tone-nya atau nadanya. Nah, kemudian later half berarti next 50 tahun berikutnya, jadi 1750 sampai 1799, ya. Nah, terjadi revolutionary fervor.
Ya, terjadi revolutionary spirit, ya. Nah, yang terjadi pada koloni-koloni, ya. Nah, maka si literature ini juga berubah, ya, began to be reflected in the literature of the time, ya, which in turn yang kemudian serve to further influence the population, yang kemudian berpengaruh pada masyarakat atau populasi. Although not all writers in this period supported the revolution, the two best known and most influential writers were both strongly supported of that cause. Ya, jadi meskipun tidak semua penulis dari periode ini mensupport revolusi war, I think, ya. Tapi ada dua penulis, yaitu Ben Franklin sama Thomas Page, ya, yang dimana mereka berdua strongly mendukung yaitu tadi situation yang revolution itu, ya. Nah, di paragraf yang kedua it's about Ben Franklin, ya, and di paragraf yang ketiga Thomas Page. Itu adalah classification dari passage ini. Jadi Ben Franklin first attained popular success through his writings in his brother's newspaper, ya. Jadi dia mendapatkan suksesan melalui tulisannya dalam surat kabar saudaranya, ya, New England Current. Nah, di artikel ini dia menggunakan a simple style of language and common sense argumentation to defend the point of view. Nah, dalam artikel ini dia menggunakan satu bahasa yang sederhana dan juga common sense, masuk akal, argumentasi masuk akal untuk mempertahankan point of view-nya dia, ya, yaitu tentang farmer and the leather apron man, ya, jadi petani dan pria dengan celemek kulit, ya, gitu, ya. He continued with the same common sense practically and appeal to the common man with his work on Poor Richard's Almanac, ya. Jadi dia melanjutkan dengan satu common sense yang lain, yang sama, and tampak kepada common man, ya. Common man itu orang biasa, ya, dengan pekerjaannya on Poor Richard's Almanac dari tahun 1703 sampai 1758, ya. Yeah, so Almanac is an annual publication listing a set of events forthcoming in the new year, in the next year, ya, ya. Oke, ya, that's the meaning of almanac. Jadi seperti prediksi pada tahun depan. Ya, so firmly established in his popular acceptance by the people, Franklin wrote a variety of extremely extensive articles and pamphlets about the colonies' revolutionary cause against England. Ya, jadi pertama kali established in his popular acceptance by the people, Franklin menuliskan berbagai macam artikel ekstrim dan juga pamflet tentang kolonis revolutionary, jadi perlawanan terhadap England. Ya, jadi waktu itu United States dijajah oleh England, ya. Oke. Dan memang TOEFL ini, all of the TOEFL itu is about American people, culture, government, regulations, inventions. Jadi all about Americans, because TOEFL headquarter is in the United States. Ya, dia memang karakteristik dari American English, ya, gitu. Jadi automatically seperti gitu, ya. Jadi nggak cerita tentang Australia, Britain terlalu banyak, enggak, ya. Lebih banyak pada American-nya, gitu. Okay, and then the second one is Thomas Page. Thomas Page was an Englishman working as a magazine editor in Philadelphia at the time of Revolution. Jadi dia bekerja sebagai magazine editor di Philadelphia, ya, saat revolusi, ya. Nah, jadi his pamphlet Common Sense appeared in 1776, was a force in encouraging the colonies to declare their independence from England. Jadi tulisan-tulisannya dia adalah ada satu kekuatan untuk encourage, memberi semangat koloni Amerika Serikat untuk mendeklarasikan kemerdekaan dari Inggris atau England. Then throughout the long and desperate war years, he published a series of crisis papers, ya. Nah, melalui satu proses yang panjang dan bikin putus asa, desperate, ya, dia mempublish series of crisis papers, ya, to encourage the colonies to continue on with the struggle, untuk encourage, memberi semangat koloni-koloni Amerika untuk melakukan perjuangan
dengan struggle, dengan satu perjuangan ya. The effectiveness of his writing was probably due to this emotional yet oversimplified depictions of the cause of the colonists against England as a classic struggle of good and evil. Ya, jadi keefektifan dari tulisan-tulisan dia mungkin disebabkan oleh emosional, tetapi penjelasannya sederhana, oversimplified, ya. Nah, of the cause of the colonists, jadi penyebab dari kolonis harus melawan England itu sebagai suatu classic struggle, seperti perlawanan antara yang baik dan yang jahat, seperti itu. Okay, the paragraph preceding this passage. Ya, jadi paragraf sebelumnya. Ya, it's about religious and moral literature. Ya. Okay. And then the word fervor is spirit. And the word time is period. And then it's implied in the passage that some writers in the American colonies supported England during the Revolution. Ya, secara nggak langsung, ya. Jadi indirectly, dua penulis itu berarti adalah salah sebagian kecil masyarakat yang mendukung kemerdekaan US dari England. And then he, in line 8, refers to Ben Franklin. Ya, 8. Ya, Ben Franklin, he. Ya, he. Ya, oke. Okay. And then point of view adalah pendapat atau perspektif. Jadi bukan pandangan, bukan suasana, bukan trait, tapi perspektif. Ya. Oke. Okay. And according to the passage, the tone of the Poor Richard's Almanac, ya, is pragmatic. Pragmatic is logic or realistic. Ya. Jadi bukan theoretical, bukan scholarly. Ya. Jadi bukan juga erudite. Ya, oke. Erudite is having or showing great knowledge or learning. Ya, erudite. And then desperate is hopeless. Ya. Jadi bukan tanpa berakhir, bukan strategik, bukan kompetitif, tapi hopeless. Ya. So where in the passage that the author described Thomas Paine's style of writing? Ya, lines 18 up to 20, karena Thomas Paine itu pada paragraf yang bawah, ya kan? And then the purpose of the passage is to describe the literature influence during evolutionary of America. Ya, jadi ya tentang tentang contribution dari literalis, ya, para seniman bahasa, ya, literature dalam mendukung revolutionary dari Amerika. Ya, jadi bukan yang B, bukan biographical data untuk American writer, bukan, karena kalau biographical kan ada kelahirannya, kematiannya, marriage-nya gitu, tapi ini nggak ada. Ya. Kemudian American literature the first half of the 18th century, no, ya, karena hanya dua yang ditampilkan di sini, ya, dan dua itu yang supportive the revolution, ya. Kemudian she explained which authors supported the revolution. Ini not really, ya. So the best answer is describe literary influence. Jadi bukan supported revolution directly, ya, seperti yang C, bukan, tapi yang D. D is the best answer, ya. Okay, thank you very much, guys. I hope that all what I have explained can help you with your language, yeah, can improve your TOEFL score. Thank you. Goodbye. I'll see you later. Yeah, God bless you.